राधे राधे नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने समस्त को मु मोर आ गोटे फ्रेश वाला ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। केमिति अछंती आशा करुच्ची आपण माने भगवान जगन्नाथ कृपार बहुत भलरे थिबे आ आमे भी बहुत भलरे अछु। एई वीडियो रो जानि परुथिबे आमे कुआडे गोटे बुलिया को जाउछु। कुआडे जाउछु आगु गले जानि परिबे। एई वीडियोटी हेउची अक्टोबर 3 तारिख रो। अक्टोबर 2 तारिख रे आसिक पहुँची आम पाखे आमर लेक्चरर जी मते आ मो स्वामी को पाठ पढ़ुले +3 रे। प्लानिंग एमिति हेइथिला कि सर सेप्टेम्बर 27 रे आसीथिले बेंगलोर बुलिया कहीं ना दशहरा छुट्टी थिला सेथिपई सारंकर किछि चेकअप करिबार थिला। प्रथमे से पहुँची थिले प्रशांति रे जोठी कि तांकर बॉडी चेकअप हैला ताहापरे आम पाखर आसी पहुँचथिले अक्टोबर 2 तारिख रे जो दिन गुरुवार थिला मैम को सुदशा व्रत आउ दशहरा थिला से दिन घर टिके बहुत व्यस्त रहीगलु वीडियो बनिया को समस्ते भूली गलु। तो से आसिक पहुँची सारा फ्रेश होगी खाई पीक आम बाहर थिलु पुणी मुवी देखा कांतारा। तो मुवी देखी आसलु संध्या 7-8टा हो जाइथिला। किछि से माने शॉपिंग कले शॉपिंग करिकी फेरिकी पुणी खाଇବା बनेकी सैला बेलू गला बेलू सार आम मानक कही कि तमें भी आम सांगरे चलो कहीं सार उटी जीवार थिला बुलिया पाई। सारंकर बुलिबा प्लानिंगटा आम पतिदेव करुथिले। सारंकर गोटे गाड़ी बुक करा जी कि आम रूम रु सार उटी जीवे माने बेंगलोर रु उटी जीवा पाई। से गाड़ी थिला 7 सीटर माने 7टा सीट थिला। सार आ मैम पो झियो मिसी 4 जण सेति सार कहले आ तमे 2 जण भी आम संगे चलो बुली आसबा टिके भल लागियो। सेति पई आमे बाहर जाइथिलो सकाळु सकाळु ओटी पाई अक्टोबर 3 तारिख रे। तो ए होचंती हमर सर ए होचंती मैम आउ हाय कर दियो हाय ब्लॉग आमे कोड जाउचंती घर को उटी बुलिया पाई हां आ के सांगर के तमे जिब्बा अच्छा ना तमे जिब्बा किए जीव आस कहि दियो के जीव आस सार मैम आम छुआ मानक तो देखिले आमे 2 जण आ मो झियो आमे बाहर जाइथिलु उटी पाई। आमर प्लानिंग थिला सकाळ 6टा रे बाहर की जीवा पाई किंतु गाड़ी ड्राइवर टिके लेट कर देला सेति पई आमे 7 रु 7:30 भितर बाहर थिलु। जेहेतु राति रे लेट रे सोइथिलु आ सकाळे जल्दी उठिया पड़िथिला सेति पई किछि ब्रेकफास्ट सकाळे बनै नथिलु कि खाइ पार नथिलु। तो बाटरे गोटे रेस्टोरेंट रे जाई टिके समस्त डोसा के इडली के पूरी खाई देथिलु। खाई किना आमे बाहर थिलु उटी अभिमुखे। दीर्घ 4 घंटा अतिक्रम पर आमे पहुंचथिलु बंदीपुर हिल स्टेशन जोटी कि बाघ हाथी हरिण चीता सब देखिबा को पांदी। तो आमे बहुत बड़ा था वो गलु जंगल रास्ता दे कि आमे जाउथलु ता भितरे हमहु देखिया मिलिथिला हरिण हाथी आउ बाघ। चलंतु आम सहित आपण माने देखिबे। सुबह आना तो मिलता नहीं ना तो रात मिलता। रात 6 PM के बाद बंद है ना इधर नहीं। हाँ 6 PM के बाद हाँ 9 PM तक। कामड़ी एठी देखंतु हरिण माने केमती चरुचंती। बहुत सारा हरिण थिले ग्रुप हेगी से माने गोटे गोटे जगह रे बसी रहिथिले। एठी हमर बाहर छंती महाराज टाइगर जे कि रोड क्रॉस करचंती।
ତଳକୁ ନା ତଳକୁ ନା ତଳକୁ ତଳକୁ ନା ତଳକୁ ଧରିଥିବ ଏପଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ flower. Yes. Flower. ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ମେଘକଣ୍ଡ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଉଟିରେ। ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଦୀର୍ଘ 7 ଘଣ୍ଟା। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ପେଟ ପୂଜା ଆଗ କରିନେଇଥିଲୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରାଗଲା ହୋଟେଲରେ। ଯାଇକି ସେଠି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲୁ। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଉଠେଇବ ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିବ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଚାହା ତିଆରି ହେଉଛି। ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋର ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଥିଲା, ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚାହା କେମିତି ବନାଯାଉଛି। ତା ମେସିନ୍କୁ ମେସିନ୍ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନାଉଥିଲେ। ଚା ବନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ଦେଉଥିଲେ ପିଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ପିଇବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଚା କିଣିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ନା। ପଡ଼ିବନି, ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍, କିଣିପାରିବେ ନ କିଣି ବି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଚା। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଉପାୟରେ ବନାଉଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। Please, photo. Congratulations and buy things you like for the same.
ଚା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୁଲି ସାରିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ଗୋଟେ କପ୍ ଆମକୁ ଚାହା ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି। ଭାଗ୍ୟକୁ ସେଇଠି ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ କପ୍ ଚାହା, ଯେଉଁଟାକି ପିଇକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ଖୁସି ତ ଅଲଗା ଲେବୁଲର, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା। ତ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ ୱାଓ, ଚାହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସେଠି 5:30 ବେଳକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତ ଆମେ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିଥିଲୁ, ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସି ସାରିକି ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିକି ରାତିରେ ଭୋଜନ କରିସାରି ଶୋଇଥିଲୁ।